Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oh, tchale ko bi chudi. Abela jilen kadiwa, obi chudi. Oh, donc quand vous voulez blaner Montana ma. Ah, ne kala du là-bas. Donc tchale le 8 septembre. Amaine amta Côte d'Ivoire femme be tien quoi. Amba femme be de tien ka tien doro neninga chalo an dalamani. Amaine tchale boage go. Oh, donc gangsta awu fon fait. Tana bena chawgane. Donc ay gido datu angata Côte d'Ivoire ke Côte d'Ivoire te quoi. Aw alanteni ni ngare tchale. Amaine nini fora mo ko. Donc nta fika Montana ko kuma yɛrɛ de mi da tuguni quoi. Ni y'a fɔ n b'i da fara tchale. Oh, shop kuma yan fɛ de.